परम पिता परमेश्वर मूर्त ब्राह्मी पुरुष पूर्वतनी पुराणम शाश्वतम वर्तमानम के प्रेम स्वरूप दया स्वरूप सत्य स्वरूप तांकरी पाद पद्म रे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। तांकरी रक्तवाही संतान श्रीयुक्त विद्युत रंजन चक्रवर्ती महोदय आंभ मानकर चर्याश्रम अध्यक्ष महोदय तांकरी श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाए। ठाकुर परिवार रो समस्त सदस्य समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाए। ऑनलाइन सत्संग संयोजक आमर वन बिहारी भाई रो पुओ मनमथ भाई मिठो भाई को सहस्र धन्यवाद एवं जय गुरु जनाए। ऑनलाइन सत्संग रे थिबा समस्त गुरु भाई जाजक अधुर्जु रीति मंडली समस्त जय गुरु प्रणाम जनाए। आपण माने प्रत्येक परिवार परिवेश सुख शांति रे कालातिपात करंतु सुदीर्घ जीवी हुंतु विपद आपद दुख कष्ट निर्यातना जहाँ भी थाउ आपण मानकर सुनिष्ठ कर्म तत्परता बुद्धि कुशल प्रस्तुति और सुनियंत्रण रे निरस्त होई आपण मानकर इष्टानुपचलन रे सुखी हुंतु शांति पांतु। ओठो जागो बरणीय जिनी ताते निबुद्ध ओठो जागो बरणीय जिनी ताते निबुद्ध उषाएलो आज ए जीवने नवीन हये नवीन उद्यमे अर्क आलोके उद्बुद्ध करे तोल सबाईके तारी जीवन मंत्रे ओठो जागो ओठो जागो आसन ग्रहण करो प्रार्थना करो उद्बुद्ध होए सकल कर्मे ताके परिपालन करो ओठो जागो शांति आसुक स्वस्ति आसुक शोधासुक तोमार जीवने जीवंत होए ओठो जागो ओठो जागो। हेलो सुबुची आज्ञा जय गुरु सुबुची हाँ सुबुची अच्छा ठीक अछि। वर्तमान उषा कीर्तन करिवे श्रीनिवास साहू महोदय सप्रतिनिधि जय गुरु। प्रभात जामिने उदित दिन मने उषारा नेहासे मुखे चाय रे प्रभात जामिने उदित दिन मने उषारा नेहासे मुखे चाय रे जागे बेहग सब तोले नाना कलर जागे बेहग सब तोले नाना कलर राधा 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 स्वामी गाय रे राधा 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 स्वामी गाय रे प्रभात जामिनी उदित दिन मनि उषारा नेहासे मुखे चाय रे
নবীন বৃন্দাবনে তুলসী কাননে নবীন বৃন্দাবন তুলসী কানন ভ্রমরে রাধা স্বামী গায় রে ভ্রমরে রাধা স্বামী গায় রে এ প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি উষারানী হাসি মুখে চায় রে সেই সে মধুর গান বাঁশিতে তুলিয়ে তান সেই সে মধুর গান বাঁশিতে আপনি যে রাধা স্বামী গায় রে আপনি যে রাধা স্বামী গায় রে প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি উষারানী হাসি মুখে চায় রে যে নামে নন্দের কানু সেজেছিলে মোহন বেনু যে নামে নন্দের কানু সেজেছিলে সেই রাধা রাধা নাম গাও রে সেই রাধা রাধা নাম গাও রে প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি উষারানী হাসি মুখে চায় আজি মধু জাগরণ শুনা সর্বে নরগণ আজি মধু জাগরণ সর্বে নরগণ আজি মধু জাগরণ শুনা সর্বে নরগণ আজি মধু জাগরণ শুনা সর্বে নরগণ জয় জয় রাধা স্বামী গাও রে জয় জয় রাধা স্বামী গাও রে প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি উষারানী হাসি মুখে চায় এই মথিয়া সকল তন্ত্র রাধা স্বামী মহামন্ত্র মথিয়া সকল তন্ত্র রাধা স্বামী এই আদি গুরু জগতে বিলায় রে আদি গুরু জগতে বিলায় রে প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি উষারানী হাসি মুখে চায় রে রাধা স্বামী গুণ গানে আনন্দ বাড়িবে প্রাণে রাধা স্বামী গুণ গানে আনন্দ এই রাধা স্বামী গুণ গানে আনন্দ বাড়িবে প্রাণে রাধা স্বামী গুণ গানে আনন্দ বাড়িবে এই চরমে পরম গতি হয় রে চরমে পরম গতি হয় রে প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি উষারানী হাসি মুখে চায় রে প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি উষারানী হাসি মুখে চায় রে রোগ শোক ব্যাধি যারা দূরে পালাবে তারা রোগ শোক ব্যাধি যারা দূর এই রোগ শোক ব্যাধি যারা দূরে পালাবে তারা রোগ শোক ব্যাধি যারা দূরে পালাবে তারা আনন্দে রাধা স্বামী গাও রে আনন্দে রাধা স্বামী গাও রে রোগ শোক ব্যাধি যারা দূর পালাবে जय गुरु शुभुची हेलो हाँ मनमथ भाई वर्तमान उषा कीर्तन करिवे मनमथ भाई
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ, রাত্রি প্রভাত হলো, যাত্রী নয়, রাত্রি প্রভাত হলো, যাত্রী নয়ন তুল, খুল খুল গৃহ অঙ্গন দ্বার, যুগ সারথীর রথ, এই যে চলে পথ, যুগ সারথীর রথ, এই যে চলে পথ, সেই পথে চলো পথ, কে নাম তার, এই পথে চলো পথ, কে নাম তার। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, চৈতন্য বুদ্ধ নাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, চৈতন্য বুদ্ধ নাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, চৈতন্য বুদ্ধ নাম, জয় জয় অনুকূল প্রেম অবতার, জয় অনুকূল প্রেম অবতার। নামে হো নামাময়, নামে হবে আত্মজয়, নামে হো নামাময়, নামে হবে আত্মজয়, নামে হো নামাময়, নামে হবে আত্মজয়। সদগুরু মহানাম, গুরু মন্ত্র সার, সদগুরু মহানাম, গুরু মন্ত্র সার। আজি নব প্রভাতে, তারা বুঝুনি মাতে, আজি নব প্রভাতে, তারা বুঝুনি মাতে, আজি নব প্রভাতে, তার বুঝুনি মাতে, তার কাজে সম্পেদাও জীবন তোমার, তার ওই কাজে সম্পেদাও জীবন তোমার। বন্দে পুরুষোত্তম, হে প্রিয় পরম, 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 কুল মালিক প্রভু সর্বধর্ম সার, কুল মালিক প্রভু সর্বধর্ম সার। তুমি মুক্তি পরাগতি, তুমি কর্তা বিশ্বপতি, তুমি মুক্তি পরাগতি, তুমি কর্তা বিশ্বপতি, তুমি মুক্তি পরাগতি, তুমি কর্তা বিশ্বপতি, তুমি মুক্তি পরাগতি, তুমি কর্তা বিশ্বপতি,
तुम्हारी प्रतिष्ठा प्रभु साधना मार, तुम्हारी प्रतिष्ठा प्रभु साधना मार। रात्रि प्रभात हलो যাত্রী নয়ন তুল, রাত্রি প্রভাত হলো যাত্রী নয়ন তুল, খুল খুল গৃহ অঙ্গন দ্বার, যুগু সারথীর রথ এই বে চলে পথ, সেই পথে চল পথ গে নাম তার, সেই পথে চল পথ গে নাম তার। রাত্রি প্রভাত হলো যাত্রী নয়ন তুল, খুলো খুলো গৃহ অঙ্গন দ্বার। বন্দে পুরুষোত্তম। হ্যালো হ্যালো, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। তো বর্তমান আমার নাম ধ্যান 3 মিনিট হব। প্রত্যেকে নাম ধ্যান বসন্তু। বিশ্বর যে আতঙ্ক, বিশ্বর যে পরিবেশ পরিস্থিতি, প্রত্যেকে অত্যন্ত বন্ধা হইকি অଛନ୍ତି, মানসিক দুশ্চিন্তাରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପରମ ପିତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ 3 ମିନିଟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।
जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वर्तमान आमर विनती प्रार्थना। हेलो विनती प्रार्थना आरंभ हम। आह्वानी दौरान परेश चंद्र पात्र तापर प्रार्थना बोलिबे राधाकांत भाई। जय गुरु। तमसार पार अच्छेद्य वर्ण महान इष्ट प्रतिआविर्भूत जदिताचरणे तदुपासना प्रति होई जाग्रत भाव आगमन कर आमराजन एक अभिगमन करी एक देशे कर्म विनियोग करी एक निरंतरताय से ताके जन जानिते पारी श्रद्धानुश्रुता पूज्यमान इष्टैक प्राणनाय एक मंत्रे एक मनने समष्टि उच्चारणाय वैशिष्ट्य पूरण एक चेतनाभिमंत्रणे शिष्ट हवि ओ श्रेष्ठ हवनाय समान आकुति और सम्यक हृदय जीवन वर्धने रिद्धिमान होई स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वंदे लोकतिलकं स्थात्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृतोत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जगदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। राधा स्वामी नाम जोगाई सोइतरे कल कलेश सब नाश सुख पाए सब दुख हरे ऐसा नाम पार कोई भेद न जानहि जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्मोहि राधा स्वामी गाय करो जन्म सफल कर ले एहि नाम निज नाम है मन पुने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभागम पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाओई जहाँ कोई विश्रम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सदगुरु पदम धाम सतनम आदि अनादि जुगदीय नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आवे भव जल नाम लगाई हमसे जियो न लिया छड़ाई शब्द दृढ़या सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोट कोट करूं वंदना अरब खरब दंडौत
राधा स्वामी मिल गए, खोला भक्ति का सेता, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताहि विचारी, सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतान का वहाँ सदा विलासा, सो कर दर्शाया गुरुपुरी, बीनव जे जहीं अचरज तूरी, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा, तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत विहार, तहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी, सूरत हुई अति कर्म गनानी, पुरुष नामी जाय समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सदगुरु पदम धाम सतनम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। बारो बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार, साधु संगमय देवनित, परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा उधार, बार बार बल जाऊं, तन मन यारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं, मैं हर करी जस कृपा करो, धन धन गुरुदेव, दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम सेव, अचल भक्ति मई देव प्रभु, दीनाधीन नाथ, हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारमयी, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम उदारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिने और न दूसरा, अब करो दया परतक सा, तुम उदारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिने और न दूसरा, अब करो दया परतक सा, तुम उदारे ती विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया, दे प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया, दे प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार, साधु संगमय देवनित,
परम गुरु दातार साधु संगमय देव नित परम पिता दाता। हे परम कारुणिक हे सर्वान्वित प्राप्त प्राग प्रथम वाक् सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल द्वितीय ईश्वर जीव जगत रूपे प्रतिभात रक्त मांस संकुल उद्भासित তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যাহা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোল এই আমি আমার ব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম আমি পবিত্র আমি পবিত্র আমি পবিত্রম। বন্দে পুরুষোত্তম ত্বাং ইষ্টং হৃদয়োৎসবম শ্রীবিগ্রহম বৈশিষ্ট্য পুরকম সমষ্টোৎসারকম একাচারিণম সৃজনৎ সং ত্বামীশ্বরং প্রকট পরায়ণম নিখিল জগৎ জীব জীবন বিচিস্পন্দিতম व्यक्ताव्यक्त स्वरूपकं परम दैवतं नरं नारायणं मत्स्य कुर्म कुल नृसिंह वामन शरीरं राम कृष्ण बुद्ध जिशु मोहम्मद रूपायितं चैतन्य राम कृष्णानुकूलं पूर्वतने पुरणं शाश्वतं वर्तमानं व्यक्ति दंपत्ति गृह समाज राष्ट्रोद्धारणे जन जाजन इष्टभृति स्वस्तयनि प्रवर्तकं प्रच्य प्रतिच्च नियन्त्रणे वर्णाश्रमानुशासकम् आर्य चिरायणम् आर्य कृष्टि तुर्य ध्वनित पल्ली निकेतनम् आर्य भूमि धूलि पावन चिदानन्दकम् सकल शिल्प विज्ञान जुत पूर्ण पुराणं परात्परकम् धर्म ग्लानि त्रस्त भुवने वृत्ति घूर्णनि सकल पाद व्यमहर सद्धर्म स्थापकम् आपुरयन्तमिष्टमेक द्वितीयकं जुगादर्शमनूतमम् प्रेम छलनर वपुरुधूतं मन्मथं नवीनार्य तीर्थंकर विचित्र लीलकं विश्वमिलन हवन नवीन वेदादायिनं विनायक भास्करम् रणताण्डवद्रह क्षुब्धे क्लिष्टे विशिष्टे लोके अव्यवथितम्लेच्छाचारपूरित दिङ्मण्डले जीवन वृद्ध शेकलकं मित्र वल्लभं कल्किरीपमुदग्रम् नमामि विप्लवीनं प्रियं परमकममपि करलं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। তব যাহা কিছুতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেদীপ্যমান সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানাইয়াছেন তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার। যে আচরণে তাহাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন সেই আচার্যকে প্রণিপাত করিতেছি। যাহারা দ্রষ্টা পুরুষ সেই ঋষিদিগকে নমস্কার করি। যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্যে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবং প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্ব শরীর ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি। আমি পরম কারুণিক প্রসূত সর্বপ্রাণ পোষণ পদবায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু যিনি জীবের জীবন বৃদ্ধির অপরাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন আমি তাহাকেও নমস্কার করিতেছি যেন তা হইতে অমৃত বহন করিতে পারি। যিনি সর্ব প্রত্যেকের ভিতর বিশেষ ভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ প্রণিপাতে প্রণাম করিতেছি। আর যাহা কিছু সবের প্রতীক আব্রহ্ম সর্বদেবময় আমার এই উদ্ধাতা
আমার সদ্গুরুকে প্রলীন প্রণিপাতে বার বার প্রণাম করি। যাহা কিছু জাত হইয়াছে তৎসমুদের জ্ঞানের কারণ যিনি, তাহার নিমিত্ত তদৈশ্বর্য স্নাত হইতেছি। তিনি আমাদের অরাতি বুদ্ধিকে দহন করুন। সেই অগ্নি সর্বপ্রকার দুরিত দুর্গতি হইতে নৌকা যেন সিন্ধু পার করে, তেমনই করিয়া আমাদিগকে উত্তীর্ণ করুন। ঊর্ধ্ব গতিশীল অস্তি প্রগতিপন্ন দেদীপ্যায়িত বুদ্ধি পরম কৃষ্ণ পিঙ্গল বিরূপাক্ষ বিশ্ব প্রতীক হে পুরুষ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম, তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া, চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोधिकं तत्त्वं न गुरुरोधिकं तप, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतम्, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेषामा पुरैतार प्रबुद्धारुषयो शरणं, तदात्मानुवर्तिना पीतर शरणं, सत्तानुगुणा वर्णाश्रमा शरणं, पूर्वापुरकवर्तमान पुरुषोत्तम शरणं, एतदेवार्जायणम् एष एव सधर्म, एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। नोपास्यमन्यद् ब्राह्मण ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं, तथागतास्तद्वार्तिका भेदा, तथागता गृही वर्तमान पुरुषोत्तम, पूर्वेषामा पुरोहितार विशिष्ट विशेष विग्रह, तदानुकूल शासननुष्यत्यभिन्नेतरत्, शिष्टाप्त वेद पितृ परलोको देवा, श्रद्धया नापोष्या सदाचार वर्णा समानुग, जीवन वर्धन नित्यं पालनीया, विहित सवर्णानुलोमाचार, परमोत्कर्ष हेतव स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचार। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। दयाल আমার প্রভু আমার বিভব বিভূতি সত্তা, বিভু আমার পাতা আমার ধৃতি দীপনি গুপ্তা, তাড়ন পীড়ন যা করো তুমি অনাহারে বা উপহারে রাখো, তাকাও কিনা আমার দিকে কিংবা ঘৃণার চোখে দেখো, যাই করো না তুমি আমায় আমি তোমার চিরদিনের, তোমার সেবাই আমার ধর্ম, তোমার কাজই আমার তপের, স্বার্থ আমার তুমি শুধু কোনো প্রয়োজন স্বার্থ নয়, ভর দুনিয়ায় যা হোক না হোক তোমার তৃপ্তি করি যে ভয়, তুমি আমার যেমন তর যেমন করলে ভালো হয়, তেমনি করেই তুমি থাকো বেঁচে থাকো সহজয়,
তোমার সেবা, তোমার কর্ম, তোমার ধর্ম নীতি স্রোত, সেইগুলিরই শুশ্রূষা সেবা আমার সত্তা ধর্ম হোক। তোমার তৃপ্তি স্বস্তি পোষণ বিশ্বে তোমার জয়গান, তাই যেন হই সাধনা, তাই হোক আমার অভিযান। আশীর্বাদ করো তুমি থাকো, বেঁচে থাকো চিরদিন, আমি তোমার সেবক হয়ে থাকি যেন অনুদিন। ছল করে যারা ভালোবাসে পুষে রাখে গাফিলতি, কথা ভাবা কাজে যাদের নাই কনিষ্ঠা অনুগতি, দয়ার লাখ ভর্ৎসনা কি তাদের স্পর্শ করে থাকে, সর্বসত্তায় যাদের তুমি তারাই উপভোগ করে তোমাকে। তুমি করে দাও চাই না আমি তোমায় ভালোবাসি বলে, হৃদয় উত্তল ভালোবাসা তোমার পায়ে পড়ুক ঢলে। তোমার ইচ্ছা করতে পুরাণ নিটল চলাই চলতে পারি, মন বিবেকার শরীর দিয়ে দেখতে শুনতে বুঝতে পারি। এই তো আমার চাহিদা প্রভু, এই আমার জীবন চলন, আগল ভাঙ্গা এই হৃদয়ে রহু কটল তোমার আসন। শাসন বাক্য তোমার যেসব, সেই তো আমার আশীর্বাদ, অটুট চলাই চলে আমার, যাক ছুটে যাক সব বিষাদ। এই দয়াতে তুমি যখন উত্তাল করে তোল আমায়, সেই তো তুমি, এই তো তুমি, এই যে তুমি বলি তোমায়। নিজের নিজ পরিবারের বেষ্টি সহ পরিবেশের পালন পোষণ হই যেন শ্রেষ্ঠ নীতি এই জীবনের। তোমার দৃষ্টি মিষ্টি হয়ে সৃষ্টিটাতে ছড়িয়ে পড়ুক, তোমার সেবা স্বস্তি পোষণ অন্তরে মোর দীপ্ত থাকুক। তোমাতে আমার হৃদয় বান্ধন অটুট হয়ে উর্জনায়, দক্ষ হোক ক্ষিপ্র হোক অসৎ যাতার বর্জনায়, নিষ্পাদনা ঊর্জি কর্মে হোক ক্ষিপ্র উঠুক জেগে, নির্ভুল চলা দ্যুতি বিকিরণাই অটুট সন্ধানে চলুক বেগে। তোমাতে নিষ্ঠা অনুগতি কৃতি ঠাকুর হৃদয়ে অটুট হয়ে, অসূয়া সকল নাশিয়া ধসিয়া সাত্তত পথে চলুক বয়ে। ভক্তি আমার তোমার দয়াকে আনুক উচ্ছল ভজনায়, গুরু জয় বল প্রতিটি শিরায় জাগিয়া থাকুক বধনায়। জানা অজানা সমান তোমার বিজ্ঞই তোমার সত্তা, তুমি যে আমার সব যে তোমার, তুমি স্বস্তিমত্তা। অপূর্ব যে তুমি যখন দেখি তোমার কাছে থাকো তুমি যখনই, তুমি ছাড়া আর কে আছে কাহার হৃদয়ে তবুও বুঝেনি। জানে না সবাই সবার ওই যে বিভু, তুমি যে অতুলনীয় সত্তা সবার, সবই যে তোমার আর কোথা কে দ্বিতীয়। জয় গুরু। মিনিট নাম ধ্যান করিবে। জয়। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। শুভুজি আজ্ঞା। জয় গুরু। বর্তমান সত্যানুসরণ পাঠ করবে মনোজ কুমার প্রধান মহোদয়। মনোজ ভাই। জয় গুরু। মনোজ ভাই। শ্ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କିୟଦଂଶ ପାଠ କରୁଅଛି। ଖବରଦାର କାହାକୁ ହୁକୁମ କରି କିମ୍ବା ଚାକର ବାକର ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରାଇବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମା ନିଜ ହାତରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ କରେ ବୋଲି ଛୁଆ ଉପରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ନିଜ ହାତରେ ଗୁରୁ ସେବା କରିଲେ ଅହଙ୍କାର ପତଳା ହୁଏ, ଅଭିମାନ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଆସେ। ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଅଖଣ୍ଡ।
गुरु को मोर बोली जानिबाकु हुए। माँ बाप पुओ इत्यादि घर लोकन कथा भाबिला बेले जेपरि तांकर अर्थात गुरुंकर मुह भी मने पड़े। तांकर भर्सनारे भय रखिबा अपेक्षा भल पाइबारे भय रखिबा ही भल। मु जदि अन्याय करे तेबे तांकर प्राणरे व्यथा लागिबो। सबु समय तांको अनुसरण करिया चेष्टा कर। से जहाँ कहती जत्नर सहित ता रक्षा करी अभ्यास चरित्रगत करिया नियत चेष्टा कर। आउ ताही साधना। जय गुरु। जय गुरु समस्तଙ୍କୁ जय हाथ जोड़ी जय ଆଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରେଶ ଦା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଗୋଡ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋର କାଳ ନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲା କି କଣ ଜାଣିନି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପରମ ପିତାମ୍ବର। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣ୍ୟପୋଥି ପାଠ କରିବେ ଅତନୁ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ପୁଣ୍ୟପୋଥି ভাববাণী ৬৯তম দিবস অগস্ট ১৯১৭। সব গেল কোথায় গেল, কোথায় যাচ্ছি কোথায়, এ কি ভীষণ অন্ধকার, সব গেল ডুবে যাচ্ছে সব গেল, কি সুন্দর চির বসন্ত বেশ, এমন আনন্দ এমন স্ফূর্তি এমন প্রাণ মাতানো রব কেউ শোনেনি। আঁধারের লেশ নাই, আলোর মানুষ, আলোর বন, আলোর বাতাস, চাঁদের আলো ফিক ফিক করে হাসছে। এই দেখ আলোর সরোবর, আলোর পক্ষীগুলি কেমন উড়ে বেড়াচ্ছে বাঁশি। আমি ওখানেও যতটুকু, এখানেও ততটুকু, ওখান থেকে আমায় ধরে নিয়ে আয় তো। এখানে ওখানে কেমন্তর কায়দা যেন, নলিনী তোমাকে কি কলবাহী, বাদ দিতে নেই, অভ্যাস ঠিক রাখতে হয়। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু। বর্তমান নারীর নীতি পাঠ করিবে সুষমা মা। জয় গুরু। নারীর নীতি পাঠ করিবে সুষমা মা। বন্দে পুরুষোତ୍ତম। জয় গুরু। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ମୂଳ ବଙ୍ଗଳାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ନାରୀର ନୀତି। ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମର କେବଳ କଥା ଓ ଚିନ୍ତାର ଖୋରାକ ମାତ୍ର ହୁଏ, କରିବା ବା ଆଚରଣର ଭିତର ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ନ ପାର, ତେବେ ପାଇବା ଯେ ତୁମର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଯିବ, ତା କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମର ମୁଁ ଧର୍ମାଚରଣରେ, ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ତାହା ଯାହାକି ଧରି ରଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କରିଲେ ବା ଯେ ଆଚରଣରେ ବା ଯେ ଭାବ ପୋଷଣରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଷତ ଓ ଅବାଧ ହୁଏ। ତୁମେ ଯଦି ଧର୍ମଶୀଳା ହୁଅ, ଦେଖିବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରର ଆପେ ଆପେ ତାହା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଚାହେଁ, ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ପୁରୁଷ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତଦ୍ରୂପ ତାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେହି ଧର୍ମପ୍ରାଣତା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ତୁମର ସଂସାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦରିଦ୍ରତା ଠାରୁ କ୍ରମେ ହିଁ ଅପସରି ଯାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃବନ୍ଦନା ବୋଲିବେ ଡକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ନାୟକ ମହୋଦୟା। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু। আসন ধান ভরা ক্ষেত, মায়ের পায়ে কৃষি শিল্প, বাহন মায়ের তারি যন্ত্র, ওড়না মায়ের একই তন্ত্র। পদ্মাসন ধান ভরা ক্ষেত, আর্য গরিমা কেউর হস্তে, নেত্র মায়ের স্নেহ দীপ্ত, মায়ের মাথায় মুকুট ঝলসে, ইষ্ট স্বার্থ বিপন মন্ত্র। পদ্মাসন ধান ভরা ক্ষেত, মায়ের পায়ে কৃষি শিল্প, বাহন মায়ের তারি যন্ত্র, ওড়না মায়ের একই
कि तंत्र पद्मासन धन भरा खेत अगणित सुत जड़ी टूटिया ललाटे लसित अमर इंदु किर भरा पिन अयुत धारे क्यरी छे जीवन अमीय सिंधु श्रुतिर बोधन माल्य कंठे नाकेर बेसर उपनिषद श्रुतिर चुमुकी झकमके ओई चलने चमके ओम तत्सत चारि बर्णे झलके केश আমার মায়ের এমনি বেশ এই তো দেশ চারি বর্ণে ঝলকে কেশ আমার মায়ের এমনি বেশ এই তো দেশ স্বস্তি স্বস্তি ওঠে কলরব সাম্য দুলিয়া ফুলিয়া ধায়ে ইষ্ট আনত বিপ্লবী প্রাণ বিদ্রোহ দলি নতি জানায় স্বস্তি স্বস্তি ওঠে কলরব সাম্য দুলিয়া ফুলিয়া ধায়ে ইষ্ট আনত বিপ্লবী প্রাণ বিদ্রোহ দলি নতি জানায় পদ্ম আসন ধান ভরা ক্ষেত মায়ের পায়ে কৃষি শিল্প বাহন মায়ের তারি যন্ত্র ওড়না মায়ের একই তন্ত্র পদ্ম আসন ধান ভরা ক্ষেত জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। বর্তমান ইষ্ট ইষ্টানুসরণ পাঠ করিবে প্রদীপ কুমার প্রধান মহোদয়। ইষ্ট ইষ্টানুসরণ পাঠ করিবে প্রদীপ কুমার মহোদয়। কথিত ইষ্ট এবং ইষ্টানুসরণ প্রসঙ্গ সংকলক শ্রী বিদ্যুৎ রঞ্জন চক্রবর্তী। ইষ্টানুসরণ সঙ্গে সঙ্গে জনসেবামূলক বিভিন্ন কার্য করিবার কৌশি প্রয়োজন ନାହିଁ কি? প্রশ্ন, ইষ্টানুসরণ সঙ্গে সঙ্গে জনসেবামূলক বিভিন্ন কার্য করিবার কৌশি প্রয়োজন ନାହିଁ কি? শ্রী শ্রী ঠাকুর। ପ୍ରତିଭାଇ ଶୁଭୁନି ଇକୋ ହଉଛି ଭଲିକି ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସେବାମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସେବାମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ କର ଓ ଠିକ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ କର, ଏହା ଭିତର ଦେଇ ସେବାର କିଛି ବାଦ ପଡେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ କର ଓ ଠିକ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ କର, ଏହା ଭିତର ଦେଇ ସେବାର କିଛି ବାଦ ପଡେ ନାହିଁ। ଯାଜନ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ବାସ୍ତବ ସେବା। ସହାନୁଭୂତି, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନର ଭିତରେ ହିଁ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା। ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସଦାଚାର ଇତ୍ୟାଦି। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଚଳଣୀରେ ଚାଲିବା ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ସଞ୍ଚାରିତ କରିବାର ଭିତରେ ଏପରି ବେଶ ନିଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାମୃଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ଧାରାକୁ ବଦଳି ଦିଏ। ତାକୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ପଥିକ କରି ତୋଳାଯାଏ, ତାହା ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଠାରୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ।
गोटे मनीष जदि प्रकृत इष्टमुखी हुए से जे केते मनीषर केते उपकार रे लागे ताहार कोन किछि लेखा जोखा अछि। दरकार तपस्या दरकार चरित्र चरित्र ही चराई दिए। आलोचना प्रसंग 6तम खंड 8/3/1945। जय गुरु जय गुरु। वर्तमान ज्ञानेन्द्र भाई ज्ञानेन्द्र कौर महोदय भजन बोलिए। हेलो हेलो शुभुची राधाकांत भाई शुभुची ज्ञानेन्द्र भाई बोधे नहांती दादा ज्ञानेन्द्र नहीं नहांती बोधे गोटे भजन बोलिबे पदा दीदी अछंती राधाकांत भाई को और राधाकांत भाई भजन गोटे बोलंतु। हेलो राधाकांत भाई। हाँ जय गुरु। गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम अब्रह्म स्तंभ वृद्धता सद्गुरुं स्तंग नमस्तुते सद्गुरुं स्तंग नमस्तुते सद्गुरुं स्तंग नमस्तुते। ईशो पतित पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे। ईशो पतित पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे। तुमी सग गुरु बसग गुरु तुमी सग गुरु बसग गुरु थाक हृदय परे आमार थाक हृदय परे। एसो पतित पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे। एसो पतित पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे। आमार ज्ञान धारा घुचाई दाओ गो ज्ञानांजन करे दान। आमार ज्ञान धारा घुचाई दाओ गो ज्ञानांजन करे दान। तोमार प्रेम पुलके भाषा हृदय प्रेम पुलके भाषा हृदय नाचिया उठुक प्राण आमार नाचिया उठुक प्राण। एसो पतित पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे। एसो पतित पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे। तुमी सग गुरु बसग गुरु तुमी सग गुरु बसग गुरु थाक हृदय परे आमार थाक हृदय परे। एसो पतित पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे। तुमी ज्योतिर्माया रूपे हास गो
হৃদয় আকাশে ভাসো গো তুমি জ্যোতির্ময় রূপে হাসো গো হৃদয় আকাশে ভাসো গো আজ তোমার দিনহীনতা নাই আজ তোমার দিনহীনতা নাই ডাকিছে আবেগ ভরে দয়াল ডাকিছে আবেগ ভরে এসো পতিত পাবন গুরু গো ভক্তি মুক্তি করে এসো পতিত পাবন গুরু গো ভক্তি মুক্তি করে তুমি এসগ গুরু বসগ গুরু তুমি এসগ গুরু বসগ গুরু থাক হৃদয় পরে আমার থাক হৃদয় পরে এসো পতিত পাবন গুরু গো ভক্তি মুক্তি করে এসো পতিত পাবন গুরু গো ভক্তি মুক্তি করে জয় গুরু বা আজি আমার ডিসেম্বর 25 তারিখ যীশু খ্রিস্টଙ୍କର জন্মদিନ তো সেই দিନରେ সেই পরম পিତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଏଇ ଯୋଉ ଗାନଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତର ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି ଜୟ ଗୁରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ପରମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାର ଯୋଉ କଥା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ପରମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି କୌଣସି ତୁଳନାତ୍ମକ ଜିନିଷ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ପୂର୍ବତନି ପୁରାଣମ ଶାଶ୍ୱତଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେବଳ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୀଳା କରିବା ମଣିଷ ସହିତ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେବେ ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇ ନୂଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ନେଇକିରି ଆସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମତେ ବି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ପିତା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଅତି ପୂଜ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ ବରିଷ୍ଠ ଋତ୍ବିକ ମହୋଦୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମର ଯୋଉଠି କୁଲାଡି ଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଜୟ ଗୁରୁ ମଧୁ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ମଧୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ମଧୁ ଭାଇ ଥିଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମଧୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ମୋ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିବାହ ମୋ ଦାଦା ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଲା କ୍ଲିକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ ନହେଲେ ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିବାହ ଶାନ କୁମାର ବିଷ୍ଣୁ ବିବାହ ମୁଁ ଶାନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନାଁରେ ଅଛି ଟିକେ ମତେ କଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କାଇଣ୍ଡଲି
ଜୟ ଗୁରୁ। ହେଇଛି ମନୋଜ ଭାଇ? ଏବେ କର। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଦାଦା ହେଇଛି। ହଁ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ମଧୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ଥିଲା, କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଯତ୍କିଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମହୋଦୟ ସପ୍ରତିନିଧି। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। शुभुची? ठीक अच्छे दादा चलो। हाँ दादा जय गुरु। जुग मानव श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीपाद पद्म रे बार बार अनंत कोटि बार प्रणाम। आज प्रभु जीशुंकर आविर्भाव दिवस। देखु देखु 2020 5-6 दिन पर आम पार हवा जाऊँ। 2021 रे पदार्पण करूँ। तेणु से प्रेममय पुरुष जी कि जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पूर्व अवतार, से महाप्रेमी से दिन जुग पुरुषोत्तम प्रभु जीशु को बार बार कोटि बार प्रणाम जनाऊँ। पिता जोसेफ, माता मेरी, जहांकर गभीर साधना फल प्रभु जीशु जगत को आलोक देखा मनीष भितर अज्ञानता संकीर्णता को जड़ता को दूरीभूत करने प्रेम लीला देखते से दिन और से जुग पुरुषोत्तम जी कि आज जुग पुरुषोत्तम प्रभु अनुकूल चंद्र रूप विद्यमान आविर्भूत होते। श्री ठाकुर लीला देखु देखु 132-133 वर्ष हो गला 1888 मसीहा ठारू। जहा आज यही जो ऑनलाइन सत्संग जो सत्संग होची, यही जो एक शुभ प्रचेष्टा जेते बड़े पृथ्वी महादुख विपद महामारी तार का विस्तार करुची, सही समय यही भली एक जो शुभ प्रचेष्टा जो माने कले एवं जो माने एथिरे प्ररोचना बा उत्साह देले से मानक मु प्रणाम जनाऊँ। जय गुरु जनाऊँ। आमर बालेश्वर चर्याश्रम गुरांग भाई, मनमथ भाई, श्रीमान मनोज भाई एवं राधाकांत भाई एवं आज सत्संग परिचालना दायित्व रे अछंती सहप्रति ऋतिक श्रीयुक्त परेश चंद्र पात्र महोदय जी कि मोर जने अति प्रिय लोक। समस्त को प्रणाम जनाऊँ। जय गुरु जनाऊँ। तत्सहित ठाकुरंकर प्रथम लीला क्षेत्र होची पावना भूमि, द्वितीय लीला क्षेत्र होची देवघर भूमि, से माटी को प्रणाम। एवं ये देवघर माटी रे श्री ठाकुरंकर जो 3 पुत्र मध्यरु विवेक रंजन चक्रवर्ती महोदय मध्यम पुत्र, तांको सहभक्ति प्रणाम। तांकरी पुत्र आमर तांकरी पौत्र श्रीयुक्त विद्युत चक्रवर्ती महोदय जी कि आम मानकर अध्यक्ष, से पूज्यपाल दादा को सहभक्ति प्रणाम। डॉक्टर बुद्धदेव चक्रवर्ती महोदय, पूज्यपाल विनायक चक्रवर्ती महोदय, तांको सहभक्ति प्रणाम। जय गुरु। ठाकुरबाड़ी समस्त इष्टप्राण सदस्य माँ माने मातृमंडली समस्त अंतर रानंदित जय गुरु प्रणाम। तत्सहित आज ऑनलाइन सत्संग रे विभिन्न स्थान जोग देइथिबा आज पवित्र दिन रे जो बड़ दिन रे जो जोग देइथिबा समस्त ऋतिक वर्ग, आमर अधर्जु जाजक वृंद, इष्टप्राण अन्यान्य
ठाकुर प्रेमी सदस्य वृंद मातृमंडली छोट छोट शिशु संतान समस्त को अंतर श्रद्धा भरा जय गुरु प्रणाम। आज वास्तविक सारा पृथ्वी रे अति पवित्र दिन क्या श्री श्री युग पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो पूर्व अवतार जो पूर्व लीला गुड़ाक सब घटी जाती पृथ्वी विश्व वक्षरे प्रभु चैतन्य प्रभु श्री रामकृष्ण भगवान बुद्ध एवं प्रभु जीशुंकर जो लीला ये समस्त को नहीं पूर्वज समस्त अवतार पुरुषंकर गुण शक्ति महिमा आदर्श को नहीं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कल्की नारायण परम वेत्ता पुरुष से आमको धरा देले जीवन को किभली आलोकित करने को पड़े सपरिवेश को किभली सेवा मुखर सेवा दे सेमानक भितर इष्ट चेतना को वृद्धि करने को पड़े सारा जीवनटा जे इष्टमय करी तोलिबा को पड़े जो दिग्दर्शन प्रभु अनुकूल चंद्र जी की भगवान से प्रेमावतार जीशुंकर परवर्ती शेष अवतार ताहा भाषा रे कही हब ना जुग पुरुषोत्तम को स्वचक्षुरे देखिबा तांकु सेवा दवा तांकर आज्ञा को पालन करिबा तांकु तृप्त करेबा एवं तांकर से निर्देश गुड़ा को निजे अति निष्ठार सहित पालन करी विश्व वक्षरे समाज वक्षरे ताको ठीक ठीक संचारित करिबा कारण टिके आगु से पढ़ा होतुला जे हमर इष्टानुसरण रे पढ़ा होतुला जे तुमे जुग पुरुषोत्तमकर नीति आदर्श को ठीक ठीक भाव रे चरित्र रे बा स्वभाव रे ताहाकू जागृत करा एवं ठीक ठीक भाव रे सपरिवेश रे संचारित करया पई यत्नवान हो तेबे जाइकरी तुमर जीवन धन्य जाओ। संक्षेप रे किछि कथा प्रभु को स्मरण करी तांकर आशीर्वाद को नहीं कथा को आगे नौछि धर्म जगत को जी मते अ ठारू क्ष पर्यंत नवा पई जी मते आगे देथिले सेही महाभक्त महासाधक सुशील रंजन दास जी के मोर अंतर भितरे प्राय जाग्रत तांको मु प्रणाम जणाउछि पूजिया मां को प्रणाम जणाउछि एवं मोर पितामाता गुरु गुरुजन समस्त को यथायोग्य प्रणाम जणाउछि। जाओ आज दिन रे जो कटक रे जो उत्सव हुए हम माने अनेक जाइए सेठी जॉइन करू गोटे आनंद परिवेश सृष्टि हुए सेठाकार आम डॉक्टर उमेश भाई श्याम सुंदर रजनीदा एवं अन्यान्य सब कटक भुवनेश्वर जो उद्योक्ता मानकर जो प्रचेष्टा सेठी येटा हुए उत्सवटा हुए उपभोग्य हुए आज जहा हो यही प्रकार जो पदक्षेप नियाहाइची एवं आमर जलसहरिया चर्याश्रम सेठाकार सबू माँ माने भाई माने समस्ते मिसी आमर प्रिय परेशदांकर नेतृत्व रे जो आज यही बड़ दिन रे जो आलोचना सभा कराई बा जो जो कार्यक्रम नियाहाइची सेथिबाई अत्यंत साधुवाद ठाकुर ठारे कोटि कोटि प्रणाम जे आम मान भितरे यही प्रकार शुभ भाव शुभ चेतना सृष्टि हो जाओ। विशेष मु जाने ठाकुर दर्शन विशेष मु जाने तेबे आमर जो पितामाता माने जो माने हमको ये दुनिया को आनी जो पितामाता माने टिकिए इष्टानुग
ईश्वर प्रेमी तांकर पुओ झियो को सचेतन निहाती करेगा उचित जे तुमे जो ए दुनिया को आसिल आम माध्यम रे मूल रे हुजनी ईश्वर तुमे तुमर जीवन भितरे जेमिति ईश्वर दर्शन हुए ईश्वर उपलब्धि हुए एबे ठारू तुमे तुमर विद्या अध्ययन सहित चेष्टा करि चाल एई शुभ चेतनाटी एई शुभ संवेदटी तांको भितरे जो पिता माता सृष्टि करि दियंती से पिता माता को आमे निश्चित प्रणाम जणाइबा एवं ईश्वर मुठारे तांकर सही प्रकार बुद्धि प्रचेष्टा को निश्चित माने स्वागत करिबा जाओ श्री ठाकुर कहले जे तुमे ईश्वर को जानिबा पाई ईश्वर गुण शक्ति निर्देश को जागृत करिबा पाई अति बाल्य कालरू सद्गुरु ग्रहण कर सद्गुरु ग्रहण करी तांकर देइथिबा जो धारा ताकू अति श्रद्धार सहित अति निष्ठार सहित ताकू पालन करी चाल एवं सपरिवेश प्रति दरदी हुओ सपरिवेश प्रति अत्यंत साहाय्य मनोवृत्ति रख अनुसंधित्सु सेवा भाव रखो कहार कौन दरकार बा प्रयोजन इत्यादि इत्यादि एई सब गुण गुड़ाक आम भितरे संचारित हबो केतेबेले ना जेतेबेले आमे सद्गुरु को जीवन रे धारण करी तांकर दीक्षा नहीं आमे सेई पथरे यत्नशील होई चलिबा जाओ ठाकुर स्मरण कर देई गले सत्ता सच्चिदानंदमय असोध निरोधी सतही सच्चिदानंदर परिपोषक जहाँ धर्म धर्म मूर्त हुए आदर्श रे इत्यादि इत्यादि एवं शेष को रही महाचेतन समुत्थान इत्यादि इत्यादि एई जो धारा जे सत्ता सच्चिदानंदमय असोध निरोधी सतही सच्चिदानंदर परिपोषक जहाँ धर्म धर्म मूर्त हुए आदर्श रे तेणु जीवन रे परम गुरु बेट्टा गुरु पुरुषोत्तम गुरु को आम माने अनेक पाइचे एवं आमर प्रचेष्टा रहिबा दरकार जे भली ए विश्व दुनिया रे समस्त जे भली जुग पुरुषोत्तमंगर ए महामंत्र ए महाधारा जेमिति प्राप्त होती प्रतिटी सत्संगीर कर्तव्य पूत दायित्व जे ए दुनियार जेते मनीष अछंती समस्त जे भली जुग पुरुषोत्तम को प्राप्त होती अनुसरण करती तांकर मन लाखी कर्म करती यह ही होची जीवनर साधना यह ही होची जीवनर परम प्राप्ति आज अनेक लोग श्री ठाकुर को चिन्हि पारि नाहांती जुग पुरुषोत्तम को ठीक ठीक बोध करि पारि नाहांती तापाई आमे समस्ते दायी एवं एहारी सहित आहुरी गोटे कथा जड़ित होइकी रही जे मोर देइथिबा जो धारा मोर देइथिबा जो मार्ग ताहा जे भली सतत अविकृत भाव विकृत नहे अविकृत भाव जे भली तुम भितरे संचारित हो एवं जनसमाज रे जे भली संचारित ही चाले एहा जदि तुमे करि पारो तुमे मोर अंतर लोक मोर आशीर्वाद अहरह तुम पछे 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 रही तुम्हें आगे जाल यही प्रसंग एतिकी आम कह दर्शन भितर आम एतिकी जानीचे श्री ठाकुर कहले जीवन उद्देश्य कौन जानीचु आम जानीचे ईश्वर प्राप्ति से ईश्वर प्राप्ति कथा ठाकुर टिके नूतन शैली रे कहले टू कंकार द डेविल एस्टैब्लिश ट्रुथ इज द एम ऑफ लाइफ टू कंकर डेविल शैतान को जय करिवा सत्य को प्रतिष्ठा करिवा यह ही होची प्रतिटी मनुष्यर जीवनर लक्ष्य होवा उचित विद्यारे
महान भावरे अलंकृत होई रहिबा धन धान्य ऐश्वर्य विभूति अनेक किछि आमे जीवन लक्ष्य नहीं अनेक लोग चली आमे भी चलुचे किंतु से सबू सेगुड़ा हूँ उपलक्ष्य विद्या प्राप्ति धन प्राप्ति जश प्राप्ति प्रभुत्व प्राप्ति इत्यादि जेते प्राप्ति रही ये सब गुड़ाक मो भ्यूरे मो बोधरे एगुड़ा हूँ उपलक्ष्य एटा मूल लक्ष्य नुहे मूल लक्ष्य हूँ ईश्वर चेतना क्रमश वृद्धिमुख जीवन यापन करवा एवं समस्त से जोड़े रखापी जत्नवान हवा टू conquer devil and establish truth is the aim of life ba taku ha hello रो बा ताको अन्य पाखरे कुहा जाई पारे मुटिके उडे फोन आछला टिके सेते एंगेज हे गली जे ताको अन्य पाखरे कुहा जाई पारे to live for Lord and enjoy life एटा ही जीवन और लक्ष्य होवा उचित मूल लक्ष्य होवा उचित ईश्वर को पाई बंचिबा तांकु उपभोग करिबा तांकु सेवा देवा प्रतिटी मुहूर्त को सुविनियोग करिबा निजर भितरे जेते जहा किछि अछि ईश्वरकर दान ए जो तनु मन आत्मा जहा जहा किछि अछि तांकु पूरा पूरी ए गुडा को पूरा पूरी सुव्यवहार करी निष्ठंग सहित चीर युक्त होई रही युग पुरुषोत्तम सहित चीर युक्त होई रही अहरह तत्प्रीति तत्प्रतिष्ठा तत्सुख तत् आनंद ए बोधरे जदि आमे जीवन यापन करू ताहले शास्त्र जे कुहाइछि कोन कुहाइछि जे ब्रह्मांड रे जहा अछि ए पिंड भितरे ताहा अछि ब्रह्मांड रे जहा जहा किछि भगवान सृष्टि करी रखिछन्ति ये पिंड भितरे अछि एटा केते बेले ए बोध आसीबो एवं ए बोध क्रमश बढ़िबो ना जेते बेले निष्ठार सहित अपूर्त भावरे करी तांको निर्देश गुडाकू काय मन वाक्य रे चरितार्थ करी आमे जेते बेले आगे चलीबा सेतो संभव जे ब्रह्मांड रे जहा जहा रहिछि पिंड भितरे ताहा ताहाई आरी भितर सब किछि अछि तेणु श्री ठाकुर निर्देश को श्री ठाकुर आशा आकांक्षा को श्री ठाकुर जीवन चरित्र को आमर जीवन भितरे अभ्यास भितर देई अति आंतरिकतार भितर देई जेते बेले ताकू आमे स्थान दबा ताकू जेते आमे चरित्रायित करिवा सेते बेले बुझिवा को पड़िबो आमर जीवन धन्य हैला यारी सहित कथा शेष कर दवा बेसी बढ़िया भलो नुहे यारी सहित आ गोटे कथा हमको ठाकुर जेटा हमको संदेश दे गले सेटा कोन जानि रख धर्म इष्ट एवं आदर्श ए जो धर्मर अवतार हेले पुरुषोत्तम तांको बाद दी धर्म नाही धर्मर जो जागृत रूप धर्मर जो रसघन रूप धर्मर जो तेजियान रूप ताहा देखिबा को मिले जुग पुरुषोत्तम भितरे ठाकुरंगर आखि दुईटी बड़ लोभनीय ठाकुरंगर बक्ष देशटी बड़ लोभनीय ठाकुरंगर दुई पाद दुईटी बड़ लोभनीय ठाकुरंगर प्रतिटी कथा प्रतिटी निश्वास प्रश्वास अतीव आकर्षणीय सेई जुग पुरुषोत्तम को प्राप्त हवा बा जदि भी सी आज नाहांती सूक्ष्म रूप से विद्यमान ए विश्वास नहीं आमे जदि तांको चालू तांको भलो पाई चालू ताले सी हुए तो कहा पाखरे आविर्भाव हो जिवे तार मनोवांछा पूर्ण करिवा पाई जाओ तेणु प्रेममय पुरुषों को उपलब्धि करिवा ठाकुर कहिले धर्म धर्मर अवतार जे आदर्श पुरुष एवं आर्य कुष्टी अर्थात जो मुनि ऋषि
माने सही इष्ट गुरुंग सहित युक्त हेई जो माने तांकर जीवन भितरे गवेषणा करि जाइछन्ती साधना करि जाइछन्ती से कृष्टिर धाराटा को जाको कहा जाय कल्चर सेटा को आमे जे भली कल्चर करू तेणु तो कहा होछि द फील्ड ऑफ कल्चर very very vast the field of culture is very very vast the अर्थात द पर्सन्स हु आर कल्चरिंग जो माने पर्सन को माने जो माने करूछंती प्रथमे अछि कल्टिवेट द कल्चर प्रथमे कथाटा अछि ठाकुर कहउछंती कल्टिवेट द कल्चर द कल्टिवेटर्स आर ए फ्यू बी वन एमंग देम कृष्टिर परिधिटा परिसरटा अतीव विराट ता भीतर जे केते कोन अछि कहिबोनी किंतु कल्टिवेटर्स जो माने ताकू कर्षण करूछंती से मानकर संख्या अत्यंत नगण्य अति वेरी फ्यू से फ्यू भितरे बी वन एमंग देम से फ्यू भितरे तुमे ता भितरे जणे रुहो अर्थात आर्य कृष्टि धारणा को बंचाओ वर्णाश्रम को बंचाओ सदाचार को बंचाओ सुविवाह को बंचाओ सुप्रजनन को डाकी आण सुप्रजनन जदि न होची स्वामी स्त्री सहवास एक प्रकार पाप जदि मूल लक्ष्य न हुए जे आमे भलो भलो आत्मा के दुनिया को आनिबा सेति बाई स्वामी स्त्री उभयंकर साधना दरकार एई भावटी जदि पुरुष स्त्री भितरे जदि सृष्टि न हुए ताहाले संतान को अपगंड संतान को बा कन्या को आनिबा ए हुची एक प्रकार पाप आज पृथ्वी रे सेई भलो सुप्रजनन हो नाही सुविवाह हो नाही एवं इष्टंग सहित अनेक लोक युक्त न होइकरी वियुक्त युक्त न होइकरी वियुक्त खामखाली नै करी जीवन यापन करूछन तेणु ए दर्शन प्रति आमे ठीक लक्ष्य दबा जीवन रे आदर्श को ग्रहण करिबा इष्ट गुरु को भलो पाइबा तांकर मन राखी कर्म करिबा जेते कष्ट हो बरं सेई जिनिस को आर्य कृष्टि को आमे बंचेबा सुविवाह को माने गुरुत्व दबा सुप्रजनन को आमे गुरुत्व दबा सारा पृथ्वी रे जे भरी पुरुषोत्तमंगर गुण चरित्र इच्छा जे भरी संचारित होई पारे एई प्रकार भाव रे आमे जीवन यापन करिबा एई प्रकार जदि आमे जीवन यापन करू ताहाले ठाकुरंगर एई कथाटा टिके कहि दउची ठाकुरंगर आजिर आह्वान जिंदी जागरण ही एची आजिर आह्वान होची जिंदी भगवान को जो चारोटी अस्त्र अछि शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर हमको सुचेई देई गलेन तांकर शंख तुमठारे गर्जी उठू दुष्ट बुद्धि को दमन करू मरण को निरसन करू सबु जातनार उपशम करू पाप को निवृत्त करी समस्त को शांत करी तोलू तांकर चक्र तुमको सुदर्शन प्रवृद्ध करी कृतिवान करी तोलू अन्याय को अपसारित करू शांतिर प्रतिष्ठा रे तुमको निरवच्छिन्न करी तोलू आउ गदा तुमको गुरु गंभीर मेघवाणी रे बाग्मी करी तोलू तुमठारे मुग्ध हुंतु समस्ते परिपोषणी विच्छुरण रे दीप्त हेबु तुमर परिपूर्ण प्रकृति कौमुदकी अर्थात पद्म सार्थक करी तोलू तुमको आ पद्म अनुगति अनुस्थर्य प्राप्त रे प्रस्फुटित करी तोलू जन ओ जाति को आ समस्त हृदय खोली उदात्त आत्मनिवेदन रे तुम्हें कही उठो गाई उठो वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वाह 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 जय गुरु मधु भाई हां हेलो हां 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 सुबुची हां दा सुबुची दा हां गुटे कथा कहि देई बहुत साधुवाद आ गुटे कथा कहि दर्शन उपरे हमकु यथेष्ट आलोकपात करिसंती সেই প্রসঙ্গে টিকে শেষ করে দেবি যাকে দেখে চলাই তোমার চলন সার্থক হয় উলঙ্ঘনে এড়াতে পারো অনেক বিপর্যয় সমস্ত বৃত্তি প্রবৃত্তি সমস্ত বাধা বিপত্তি এনভায়রনমেন্ট সমস্ত বাধা বিপত্তিକୁ জଣେ উড়েই দেই পারে সহজ সরল ভাবে শ্রী ঠাকুর এমিতি জিনিস ଦେଇଛନ୍ତି যাও যার ভাবে আর কথাই করো অন্তর বিন্যাস সেই মানুষটি আদর্শ যার ইষ্টেতে সন্ন্যাস जहाँ भी हो अति सुंदर भाव मधु भाई श्री ठाकुर दर्शन उपरे यथेष्ट
निजर अभिज्ञता प्रस्तुत जिनिस आंभ मानक देइचंदी बहुत साधुवाद सुदीर्घ जीवी हुंतु जय तो वर्तमान निवेदन करिबी हेलो वर्तमान निवेदन करिबी हमर सहप्रतिनिधि जलेश्वर वन बिहारी प्रधान महोदय वन बिहारी भाई आपण टिके श्री ठाकुर दर्शन उपरे जत्किंचित अल्प समय भितरे टिके वक्तव्य रखिबे जय जय गुरु परम प्रेमय परम दयाल श्री ठाकुर पाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं यही चर्याश्रम जो अध्यक्ष पूज्य विद्युरंजन चक्रवर्ती महोदय पाद पद्म प्रणाम तथा इष्ट परिवार समस्त मोर प्रणाम एवं आमर आज संचालक पूज्य परेश दा को प्रणाम पूज्य मधुदा को प्रणाम एवं समस्त समस्त सहपुत्री अधर जो जाजक भाई मान को मोर प्रणाम अंतर गुरु भाई मान को मोर प्रणाम एवं वंदनिया मातृमंडली जिते उपभोग कर ऑनलाइन माध्यम समस्त को प्रणाम जनाऊे तथा कुनि कुनि पिला मानकु साधुवाद जनाऊे जय गुरु जनाऊे आज विषय वस्तु है ठाकुर दर्शन आज हूँ प्रभु जीशुंकर जन्मदिन यही श्री ठाकुर कहते जे प्रभु जीशु पछरे जब भक्त हनुमान भली जड़े लोक था जड़े प्रेमिक पुरुष था जड़े प्रेमिक भक्त था किंतु कष्ट सहवा पड़ न था तेणु श्री ठाकुर कहते जे जेतेबेले आमे तांको कथा न मानू तांको कथा न मानिकी जेतेबेले आमे वृत्ति द्वारा परिचालित हो तेतेबेले प्रति मुहूर्त रे से क्रुशविद्ध हला बेले कष्ट उपभोग कष्ट अनुभव करती श्री ठाकुर दुख करी कहथांती जे मु जेतेबेले आमे माने तांको कथा न मानू प्रति मुहूर्त रे से कष्ट अनुभव करथांती क्रुशविद्ध हला बेले कष्ट अनुभव करथांती ते जाहो श्री ठाकुर दर्शन को विस्तारित भाव कहवा मो पक्षरे आपातत संभव नुहे क्या दर्शन विराट पूज्य मधुदा बहुत कथा कही सारे एवं मनीष जन्म मृत्यु पर्यंत जहाँ करणीय ठाकुर कहते मनीष जन्म मृत्यु पर्यंत जहाँ करणीय ताही आमर तांकर दर्शन एटा ही दर्शन तेणु प्रति स्तर में मनीषर जीवन वृद्धि उद्देश्य विभिन्न बाणी आलोचना कर हाथ कलमे से करके शिखे दी जाइए साधारण कथार दर्शन माने देखा ठाकुर कहते साधारण कथार दर्शन माने देखा तेणु श्री ठाकुर जो छोट थे छोट बयस सुंदर पृथ्वी की सी देखु था मन में प्रश्न आसला समान माटी समान जल समान परिवेश वायुमंडल भी समान सूर्य किरण भी समान ये बढ़ुवा गछ गुड़ी कहीं अलग अलग है अलग अलग प्रकार कहीं गछ अच्छी तेणु से गछ गुड़ी गोटी गोटी उपाड़ी देखु था मूल को लक्ष्य करूँ कौन कारण अलग अलग तेणु से देखिले यार बीजर पार्थक्य मझीर पार्थक्य जो ये अवस्था सृष्टि तेणु से भाविले मनीष बेल को से गोटे कथा से स्वतंत्र उद्भिन्न गोटे विभिन्न स्वतंत्र मनीष जन्म होती तेणु विभिन्न प्रकार मनोभाव से संचारित कर तेणु से स्टाइल बा से रकमटा देखिए आम श्री ठाकुर पाखु शिखिलु जे वास्तव में प्रत्येक जिनिस को देखा तनखी देखा सेटा है दर्शन जे एव्री इफेक्ट हेज ए कज जेकोसी फल गोटे फलुची तार गोटे कारण थी निश्चय तेणु एव्री इफेक्ट हेज ए कज प्रत्येक फलर गोटे कारण अच्छी से कारणटा को सब मूल कारण को रूट को जीवा सेटा है असल दर्शन तेबे आमर धारणा मनगढ़ा धारणा अनुजाई धर्म करने को गले एका एका बंचा संभव भल रहा संभव आम धारणा जे आम निजे बंचीगले भल निजे भल रही हो किंतु ता नुहे ठाकुर दर्शन है जे सबू प्रतिवेशी मुझे एका भल रही शांत रही पारि मोर प्रतिवेशी मान को भल रखा पड़ो तेणु प्रतिवेशी जब भल रुहते तेणु आम भल रहा से कहले कौन दीक्षा समय आम जो शपथ करूँ अर्थ बाक वास्तव कर्म साहाय्य करने पारिपार्श्विक को साहाय्य करने परिवेश को साहाय्य उन्नत करने प्रतिज्ञाबद्ध करुच्ची प्रतिज्ञाबद्ध होची आम सेटा कौ सब वृद्धि दिग को समस्त आगे जीवु तेणु समस्त को लेकिन आम चलू से कहुए सत्संग तेणु बेता पुरुष जुग पुरुषोत्तम से विभिन्न कथा कहीगले ता भीतर कहले जे शिल्प जमी हम शिक्षा और दीक्षा बह युड़िक जमी ठीक ठीक भाव रही एत गुड़ा कथा विस्तारित भाव कह आवश्यक नहीं कारण समय अतिक्रांत हो गलानी यापर पुणी अनेक वक्ता मैंने कहे वास्तव भाव में शिक्षा दीक्षा विवाह जो कहुई आगे बहटा भल ठीक हवा दरकार ताले सुसंतान जन्म हम सुसंतान जन्म हेले से शिक्षा करें ठीक भाव में शिक्षा करें आग्रह सहकार एवं शिक्षा ठीक करने जदि दीक्षा दिया न हुए ताहले ता भितर आम भितर जो वृत्ति प्रवृत्ति अच्छी से गुड़िक स्वनियंत्रित हो पार कारण दीक्षा द्वारा वृत्ति प्रवृत्ति गुड़िक स्वनियंत्रित हुए
মোটামুটি ଅଧିକ ସମୟ ନେବିନି କାରଣ ସମୟ ଯାହା ତେଣୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ପରି ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ ଆମକୁ କଟକର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ଆମକୁ ଏନଗେଜ କରିପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ରଖି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆଜି ବୀଜ ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ତପସ୍ୟା দেব সন্তান পাই সুবিবাহ সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না কো ভুল। যা হো আমার বনবিহারী ভাইর পরিবারକୁ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା ପଡେ। ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସେବା ଯତ୍ନ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା କ୍ରମାଗତିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ଥକତା। ଥରେ ବଡ଼ଦାସ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଲି ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସେବା ଯତ୍ନ କଥାଟା ବନବିହାରୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସେବା ଦେଇ ପ୍ରୀତି କରେଇବା ଏହା ଜାଣେନି ଲୋକ। ସେବା ଦେଇକରି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଇବା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରୀତିକୁ ତା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏଟା ଲୋକ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଖୋକା ତୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ এইটাକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଏବଂ ସେଟା ଦେଖାଯାଇଛି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଲୋକ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ ଭାବେ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ବଡ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚେଇକିରି ଟେକିକିରି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ପଡେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଡକ୍ଟର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ସଦାବେଳେ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ସିଏ କେତେବେଳେ ଶୁଏ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସିଏ କେତେବେଳେ ପଢେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ସଦାବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତାର କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହୁଏତ ଜନ୍ମଗତ ଲକ୍ଷଣ ହୁଏତ ସେମିତି ପିତାମାତା ସେଇ ସୁସଙ୍ଗତି ଭିତରେ যেটা কি জন্মান্তর বাদরে আসিছি এবং জন্ম সঙ্গতি ভিতরে সেটা আসিছি মু আশ্চর্য হই। যাহা বি হও নিবেদন করিবি সেই ডক্টর উমেশ চন্দ্র পাত্র মহোদয় সপ্রতিনিধি যৎকিঞ্চিত তাঙ্কর এই শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর দর্শন উপরে যৎকিঞ্চিত বক্তব্য রখিবে। জয় গুরু। জয় গুরু। परम प्रेमय भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पदपांच सहस्र कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर पुत्र पौत्र प्रपौत्र परिष्ट परिवार समस्त सदस्य मान को विनम्र प्रणाम। चर्चासन अध्यक्ष महामहिम प्रधान गुरुमुख श्रीयुक्त विद्युत चक्रवर्ती महोदय को प्रणाम। डॉक्टर बुद्धदेव चक्रवर्ती विनायक चक्रवर्ती महोदय को प्रणाम। এই সৎসঙ্গে উপস্থিত সমস্ত গুরু ভ্রাতা মাতৃমণ্ডলী সমস্ত সহপ্রতিনিধি এবং এই যে সৎসঙ্গর অধ্যক্ষতা করছেন পূজ্য পরেশ দা পূজ্য মধুদা রজনীদা বনবিহারী ভাই শামসুন্দর ভাই সমস্ত প্রণাম জানাচ্ছি। আজ অত্যন্ত শুভ দিন মহাপ্রভু যীশুଙ୍କ জন্মদিন। প্রতবর্ষ কটকরে এই সৎসঙ্গ হুয়ে কিন্তু এবর্ষ অনলাইন সৎসঙ্গ হয়ে পারছি তা মধ্যে শ্রী শ্রী ঠাকুর অশেষ করুণা ଅଛି। तेरे श्री श्री ठाकुर कहते जो महाप्रभु जीशु को आम समस्ते अति क्रूर भाव में क्रूशबिद्ध कलु तार पाप मानव जाति को निश्चय सहया पड़ो। श्री श्री ठाकुर कहते जे तांकर सहयोगी मानकर क्रूएलिटी एवं तांकर अपारगता जोगु जीशु जीवन को बलि देवा पड़ा। श्री श्री ठाकुर कहते जे केवल पीटर चाहिए रक्षा कर जुडास मात्र 30 टंका विनिमय 30 टी मुद्रा विनिमय से शैतान मान कहीदे प्रभु कौटी अच्छा। श्री श्री ठाकुर मत दुख प्रकाश कले
ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାମଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଥିଲେ ହନୁମାନ ଜମ୍ମୁବାନ ଅଙ୍ଗଦ ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁ କ୍ରୁସିଫିକେସନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆମେ ତମ ମଧ୍ୟରେ ବାঁচতে ଚାই ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ତାହା ଯେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିବିଧି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ହସିବା ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିବା ସମସ୍ତ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ସେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ସେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ସେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆଦର୍ଶ ପରିବେଶ ସେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ହଉଛି ଆମ ଆଦର୍ଶ ସେ କହୁଥିଲେ ମରନା ମାରନା ଯଦି ପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୁଳ ବିକଳରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହଉ ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ଫାଙ୍କି ପାଇବ ତେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ନ କରି ତୁମ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କର ଏବଂ ତାହେଲେ ତୁମ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ସେ ପାଇଁ ସେ ଠାରୁ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ପରାଗତି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀପତ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ ଗତି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ଦର୍ଶନ ଅନୁକୂଳନ ଶବ୍ଦର ନାଁ ତା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ଜନନୀ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସିଏ ଦର୍ଶନ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ ଅକୁରେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନହୀନ ଜନେ ନୂଆହୀନ ଶିର କହିଅ କଥା କୁଲ ଦିତେ ତାରେ ସେଧ ପ୍ରାଣ ପଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅ ନାସିଅ ବ୍ୟଥା ଆଉ ତା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଅନୁକୂଳ ଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ସେ ଠାଉ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇ ଉଠ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଲୋଚନା 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଠାକୁର ସେଟା ଶୁଣି କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ କନଫେସନ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନର ସତ୍ୟ ଯାହା ଅଗଷ୍ଟିନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତୁମେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିଛ ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନର ଗୁଗୁଲରୁ ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚରଟା ବାହାର କର ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚର ବାହାର କରି ଦେଖିଲୁ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନର ପିକ୍ଚର ଏବଂ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ପିକ୍ଚର 75-90% ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ତେଣୁ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର କିଏ ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନର କନଫେସନ ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ଥିଲେ ରୋମର ଗୋଟେ ବିଶପ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଶପ ସେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଡାକିବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚ ଅମନିପେଟେଣ୍ଟ ଅମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅମନିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଡାକିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ ବହୁ ଋତ୍ୱିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଋତ୍ୱିକ ଦେବତା ସୁଶୀଳ ନନ୍ଦ ଦାସ ଥରେ କହି ମନୋରମୟ ସବୁ ଲେଖା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବହିଟା ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହବ ଏବଂ ସରକାର ବହି କିଣି ନବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଟା ହୁଏତ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇପାରେ କିଏ ଭକ୍ତ ଜଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେମିତି ନବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କିଛି କହିଲିନି ବାବାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଗଲା ଯେ ହୁଏତ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେମିତି ନବ ଏହା ସତ୍ୟ ହେଇଛି କଣ ଦେବେଶ ଭାଇ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଇଛି କଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବହି 1980 ମସିହାରେ 79-80 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ କିଛି ବହି କଲେକ୍ସନ କରାଯାଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବହିଟା ଦେଇଥିଲୁ
ଶୁଭୁନି। दादा जय गुरु। जय गुरु। उमेश दा तो अनम्यूट अछंती बट शुभ नहीं अछि। उमेश दा जय गुरु। हेलो हाँ दीदी आपण मोबाइल को जय गुरु। हाँ जय गुरु दीटा कथा आम रीति देवता कही जे मनोरमेश भाई इंग्लिश शुभुची भाई हाँ दादा हाँ शुभुची मनोरमेश भाई इंग्लिश ट्रांसलेशन हम से देवेश भाई करदे ओडिशा सरकार नब बोली सरकार नब बोली से ओडिशा कथा कही नथिले जेते 1980 मसीहा गोटे एडवर्टाइजमेंट है राजा राममोहन राय स्कीम रु किसी बही बही संग्रह करने से आम बहीटा एप्लाय करदेलु एवं बहीटा कॉपी गवर्नमेंट को देदेलु गवर्नमेंट सिलेक्शन करदेला मु आश्चर्य होगली जहाँ आम रीति देवता जहाँ कही सत्य है से बाक सिद्ध है किंतु बहीटा आम सरकार को देलुनी कहीं 30% कमिशन मागिले से बहीटा दाम बहुत कम थी 8 टंका 50 पैसा मात्र आउ तो 30% चल 5 टंका हो तेणु आम बही देलुनी सरकार को किंतु आम रीति देवता कथा सत्य है तेणु बाक सिद्ध तेणु मनुष्य चरित्र गठन श्री श्री ठाकुर जो महान पद्धति रही सत अनुज्ञा और संकल्प से सत अनुज्ञा संकल्प को पृथ्वीर जनसाधारण समग्र सत्संगी परिवार बोधे 6 कोटी 8 कोटी सत्संगी परिवार अच्छा श्री श्री ठाकुर शिष्य संतान अच्छा समस्त जनसाधारण जदि से सत अनुज्ञा एवं संकल्प को जीवन चरितार्थ करेंगे ताही श्री श्री ठाकुर माने सर्वोत्कृष्ट प्रणाम एवं तांको इच्छा परिपूर्ण हेबो तेणु आज दिवस मु ठाकुर पाखे प्रार्थना जनाऊँगी तांको इच्छा पूर्ण हो से आम हित बंची रहतु मोर विशेष समय नौ ना जहा समस्त धन्यवाद समस्त प्रणाम पूज्यपाद विद्युत द्वितीयबार प्रणाम करुच्ची आदेश रे सी कही हाँ आलोचना कर मुझे जॉइन करी जय गुरु समस्त प्रणाम कर वक्तव्य सांग जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु जय गुरु हेलो हाँ जय गुरु शुभुची जय गुरु हाँ हाँ शुभुची जाओ बहुत साधुवाद परम पितार दया यही जो श्री श्री ठाकुर गोटे कथा अच्छी मत झाड़ूदार करके रखिने सामान्य टिकक जदि दीक्षा एवं दीक्षानुशीलन करा जाए स्वतःस्फूर्त भाव सेटा चली आसे तो वर्तमान यथेष्ट समय ही परम पितार दया जा हो डिसेम्बर 25 को आम पालन कलु जदिओ सामान्य टिकक मझे मझे असुविधा होती तथापि भारी आनंद लगुच बहु कथा तो से ब्रह्मज्ञान लाभ करने श्री श्री ठाकुर प्रति प्रत्येक पाखे आशा पोषण कर पराज्ञान लाभ करते पारो ब्रह्मज्ञान लाभ हो जाए जदि देखा जाए जदि सामान्य टिकक तार कथा टिकक अनुशीलन करू समय मत श्री श्री ठाकुर समयटा को भारी गुरुत्व देते ना तुम कर पुणी कहते गोटे तुलना देते अरे रत्नाकर बड़ दुष्ट थिला गोबर मजुमदार ठू आहुरी दुष्ट थिला तो जदि सी एते दुष्ट थिला एवं से कर्मफल मध्य भोग करुला पूर्व कर्मफल साधना रे बसिक वाल्मीकि रे परिणत हो गला मनीष गोटे जीवन रे रत्नाकर वाल्मीकि को आसबार आलोचना प्रसंग 19 रे श्री ठाकुर कहते तेणु असल रे आम इच्छाकृत भाव रे तिरोही इच्छाकृत भाव रे आम वृत्ति प्रवृत्ति को लेकिन चलीचु जो परम पिता भारी कष्ट पाँच दुख पाँच बहु साधुवाद यथेष्ट समय हो जाइए तो वर्तमान आम शेष करवा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की आद्य पितरों वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान्
वन्देऽहं कृष्णदेवतां वन्देऽहं कृष्णदैवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। राम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। युग पुरुषोत्तम मानव दरदी विश्व विधाता विश्व नियंता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे जय गुरु जय गुरु